मातो शरणं मम श्रीअरविन्दो शरणं मम श्रीमातो शरणं शरणं श्रीअरविन्दो शरणं शरणं श्रीमातो शरणं मम श्रीअरविन्दो शरणं मम शरणं मम शरणं मम। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद आजिर ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठ्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त श्रद्धा और सम्मान अमृत अभिप्सु मातृ संतान माने आमे समस्ते मां निकट रे कृतज्ञता जणाइबा जे आस्था प्रियंबदा अपा आम मान एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन करिपारुछंती। मांकर अपार करुणा अनेक अनेक आशीर्वाद जदि आमे भाबुथिबा जे आमे बदलिबा पई ए कार्यक्रमटी एक आह्वान तेबे आसंतु आमे बदलिबा आम राज्य को बदलिबा आम देश को बदलिबा पई समस्ते मांक निकट रे आमर अभिप्सा को समर्पण करी आजिर आलोचना को आगकु नेबा। एही विषय उपरे आमे मार्च 8 तारिख रे आलोचना करुथिले किंतु ताहा असंपूर्ण थिला एवं एथि सहित सेदिन इंटरनेट रो इते अभाव थिला एते असुविधा थिला जे मझिरे मझिरे किछि समय पई भी ब्रेकडाउन भी हेई जाईछि सेति पई मु मांक निकट रे क्षमा प्रार्थना करूछि। आमे आलोचना करुथिले जे रूपांतर जोगरे आमर अविद्या गुण सबु विद्या रे रूपांतरित हेबो एक दिव्य संपर्क माध्यम रे जोटा कि इंग्लिश रे प्रभु श्री अरविंद ईशोपनिषद रे कहउचंती सुप्रीम एकॉर्ड बिटवीन विद्या एंड अविद्या। तेणु विद्या कौन अविद्या कौन एसो विषय में आमे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना आगरू करि सारिछंती एवं ए जो दिव्य संपर्क रो जो प्रक्रिया जो प्रणाली माँ ताको कहती साधना एवं यही साधनार चारोटी दिग रही एवं प्रत्येक दिग को गोटे गोटे तपस्या बोली कह जाए। सेगुड़िक हला सौंदर्यर तपस्या शक्तिर तपस्या ज्ञानर तपस्या और प्रेमर तपस्या। गत आलोचना रे आमे सौंदर्यर तपस्यार चारोटी दिग उपरे केंद्रित करुथिले सेगुड़िक हला फूड रेस्टफुल स्लीप वर्क एंड एक्सरसाइज लिबरेशन इन एक्शन। एई चारोटी दिग मध्यरु फूड आउ रेस्टफुल स्लीप उपरे आमे आलोचना करिसंती एवं एथि सहित आमे जो प्रतिदिन किछि एक्सरसाइज करबा ता विषय मध्य आमे आलोचना करिसंती तार प्रणाली तार प्रक्रिया एवं तार धारा उपरे आलोचना करिसंती। वर्तमान आमे वर्क रहिछि आउ लिबरेशन इन एक्शन। माँ कहते जे प्रत्येक दिन एक ज्ञानयुक्त शारीरिक शिक्षा और अभ्यास सहित आमर कौनसी न कौनसी कर्म करबा उचित। शरीर कार्यक्षम जदि न हुए शरीर केबे हेले पूर्णता प्राप्ति हेबो नाही। यह भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता रे कर्मयोग आउ कर्म संन्यास योग माध्यम रे बुझाई दैछंती। आमर गुरु को जदि आमे माँ बोली स्वीकार करू आमर पथप्रदर्शक होउछंती माँ बोली आमे स्वीकार करू तेबे कर्म विषय रे माँ कौन कहउछंती ताको अनुसरण करिबा आमर सर्वादौ आवश्यक। कारण आमे आगु आलोचना करिसंती जे जेते सब रूपांतर कार्य हबो ए रूपांतर कार्य रो पछरे मांकर प्रछन्न हस्त विस्तारित भाव रे रहिछि। आमे केवल आस्पृहा करिबा चाहिबा जानिबा एवं मांकर सही प्रसारित हस्त आम उपरे सर्वदा रहिछि ताकू आमे अभिप्सा करिबा कामना करिबा मांग निकट रे शरणापन्न हेबा। तेणु कर्मटी किपरि हेबा दरकार माँ
कौन कहउचंती से विषय रे जानबा। मां कहउचंती इन वर्क टू देयर इज एन ऑस्ट्रिएटी, इट कंसिस्ट इन नॉट हैविंग एनी प्रेफरेंसेस एंड इन डूइंग एवरीथिंग one does with interest. For one who wants to grow in self-perfection, there are no great or small tasks, none that are important or unimportant. All are equally useful for one who aspires for progress and self-mastery. It is said that one only does well what one is interested in doing. मां कहते ताको विशद भाव में ओडिया रे आमे एमती बुझिबा, कर्म करबा होची एक साधना मां कहती एवं तार मूल औषध है जे सान कर्म बड़ कर्म निर्विशेष रे प्रत्येक कार्य आग्रहर सहित करबा, जोटा कि मां आगुर भी कहते जे ये सब गुड़िक आमर रेगुलर एंड सेंसिबल लाइफ भितर आसवा दरकार बोली आगुरी मां कहते। आम गला आलोचन ए विषय विशद भाव आलोचना करुली एवं जो मैंने शरीर माध्यम अग्रगति करने चाहती एवं आत्मपूर्णता चाहती से मध्य सब कार्य निमित्त एक समता भाव टीए उत्पन्न होगा उचित। प्रत्येक कार्य से भल हुए जेबे ताहा पूर्ण आग्रह सहित करा जाए। प्रत्येक कार्य से समान दृष्टि देखी हुए जब निज भितर स्थिरता और ऐकांतिकता भावटी जागृत हुए। यह सब हूँ विद्यार लक्षण। जोगधारा प्रसंग रे प्रभु कहते जे यही स्थिति कहले जहाँ आम कहते स्थिरता और ऐकांतिकता। ये स्थिति जितेबाला आम भितर उत्पन्न हब कर्म करने माध्यम से आमर कर्म कर्म जोगरे रूपांतरित हो जोगस्थ कुरु कर्माणी बोली भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते। कर्मयोग अध्याय पुणी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। प्रत्येक कार्य शाश्वत ही कर्ता और इच्छा मु कार्य करुछि यही चेतनार रही कार्य कर भगवान श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को एवं मोठारे समर्पण कर ताहा ही निष्काम कर्म तुमे कर बोली भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते गीता। तुमर युद्ध करवा होछि धर्म तेणु तुम शोक त्याग करी मते स्मरण कर युद्ध कर भगवान कहते। तेणु अविद्यार रूपांतर पाई जो युद्ध चली आम भितर आम मैंने समस्ते से युद्ध रे अवतीर्ण ताहा मान को समर्पण कर चलिले कर्म बंधन रु मुक्ति सहित रूपांतर कार्य आगक आगक चल एवं यह केवल आज दिन नुहे काली नुहे आगामी 10 मास 5 वर्ष नुहे ये तमाम जीवन चलवा कथा। जेमिति ऋग्वेदर ऐत्रेय ब्राह्मण रे कहुई चरैवती चरैवती चरण वै मधुविंदती आगक चल एमिति चल जेमिति महुमाछी सबुबले आगे चलु थाए। आमे समस्त जानिछु जे महुमाछी तार महु संग्रह करवा होछि कर्म एवं से जो कर्म करुथाए से कर्म सहित तार कौन सी आशा नहीं तार कौन सी आकांक्षा नहीं तार कौन सी लोभ नहीं एवं से केवल महु संग्रह करि चले एवं प्रकारांतरे से महु सबु अन्य माने ताको ग्रहण करती किंतु से ताको ग्रहण करे नहीं। तेणु से जो निष्काम कर्म महुमाछीटी करुछि सही प्रकार निष्काम कर्म करबा पाई मां आमको निर्देश दौरान एवं ताहा यदि आमे करि चलिबा से होछि आमर साधनार बाट एवं आम भितरे कर्म जनित जो साधना हुए से साधना रे आम भितर अविद्या गुणिक धीरे धीरे रूपांतरित हुए। तेणु आमर प्रत्येक कर्म कहले सान नहीं बड़ नहीं मां कथा प्रत्येक कार्य को समान भाव में देखा से हूँ आमर समता भाव। तेणु आमर प्रत्येक कर्म
कर्म जोगरे केतेबेले रूपांतरित हबो द सिंथेसिस ऑफ जोगरे प्रभु श्री अरविंद कहउचंती इट्स स्पिरिचुअल मेथड कैन बी समड अप as the union of two largest and highest states of powers of consciousness. One is equality, other one is oneness. Its spiritual method can be summed up as the union of two largest and highest states of powers of consciousness, equality and oneness. Equality है कौन समता समान दृष्टि से समस्त को देखा एवं वननेस माने कौन एकत्व भाव आत्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतानि च आत्मानि बोली जो कह जाउची जे जो आत्मा आम भितर अछंती सेही आत्मा भी समस्त भितर अछंती एई भावटी आम भितर जेतेबेले जागृत हबो सेतेबेले आम भितर सेही वननेस तैयारी हबो तेणु सिंथेसिस ऑफ जोगरे प्रभु श्री अरविंद से कथा कहउचंती जे दुईटी हाईएस्ट स्टेट पावर आम भितर शक्ति अच्छी से शक्तिर दुईटी हाईएस्ट स्टेट होची गोटी होची इक्वालिटी आ गोटे होची वननेस तेणु ए दुईटी जेतेबेले आम भितर जागृत हबो आमर कर्म सहित ए दुईटी जेतेबेले संयोग होइजिवो सेतेबेले आमर कर्म जोगरे रूपांतरित होइजिवो बाबाजी महाराज जेतेबेले आश्रम रे रहिबा पई मा निश्चित करदेले सेतेबेले कारण आश्रम नियम है जो मैंने आश्रम रे से आश्रम किसी कार्य करेंगे तेणु बाबाजी महाराज गोटे आश्रम एक कार्य दिगला एवं ताहा जे बाबाजी महाराज बासन सफा करने कार्य से सहयोग करेंगे एवं बासन सफा करने जो कार्य से कार्यटी जितेबले दिगला से प्रथमे से टिके अनिच्छुक होते किंतु अनिच्छुक हेले कौन करा जिवो सेठी तो मांकर कथा ही लास्ट एंड फाइनल तेणु मांकर कथा को अवमानना करिवार अर्थ होची आश्रम रे न रहिबा तेणु मांग कथा को आग्रह पूर्ण संपूर्ण भाव में आग्रह नथिले भी बाबाजी महाराज ताको ग्रहण कले एवं से कार्य प्रतिदिन से कले हेले कथाटी हूँ कौन ये सन्यासी लोक तांकर नीति नियम परंपरा ऐंढा बासन ये सब जिनस बोले से माने टिके विकृत भाव देखती जो माने कि सन्यासी आउ बाबाजी जो माने होती तेणु ये जो कथाटी होउची ए कथाटी हेबा भितरे प्रतिदिन ए भाव सहित प्रतिदिन किंतु से बासन सफा करने कार्यटी करती किंतु धीरे धीरे जेतेबेले आश्रम रे रहिबा बाबाजी महाराजंकर दिनटी बढ़ी चलिला सेतेबेले तांको भितरे से जो अनाग्रहर जो किछि अंश तांको भितरे थिला से अनाग्रहर अंशटी धीरे धीरे दूरीभूत होईछि एवं से भाबुछंती एहा ही होउछि तो मांगर कार्य एमती भाबुथिया समय तांकर दैनंदिन कार्य होची जे बासन सफा कार्य सरिबो तापरे जेहेतु बाबाजी लोक जीवे स्नान करिवे शुद्ध पुत्र पवित्र होगी स्नान करिवे तापरे आसिक भोजन ग्रहण करिवे कारण तांको भितरे तथापि भी टिके अनाग्रह भावटी थाए एमती किछि दिन गला परे दिनकर घटना से जेतेबेले बासन सफा होची एवं तापरे जेतेबेले ताकू पोछा जाए से पोछुथिया समय रे बाबाजी महाराज कौन करुछंती ना प्रत्येक थाली रे देखुछंती मांगर दुईटी पाद एवं से मांगर पाद दुईटी से पोछि दुछंती तेणु यही भावटीए जितेबले भितर भितर जो गोटे भावटीए थिला जे बासन सफा सरिले स्नान करेंगे भोजन करेंगे ए सब जो गोटे धारणा थिला गोटे अंधविश्वास आमे कहीपर ए सब धारणा भितर दूरीभूत हो गला एवं से भाविले जदि प्रत्येक कार्य होउची मांगर कार्य तेबे एथिरे अपवित्र कथा अशुद्धि कथा आसिला कौन तेणु कहबार अर्थ है जहाँ माँ कहती कौन से कार्य सान नुहे कि बड़ नुहे प्रत्येक कार्य इफ इट इज ऑफरिंग टू द डिवाइन से ही हूँ
आमर कर्म जोग। कर्म सन्यास जोगरे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति जः निप्यते न स पापेन पद्म पत्र निवाम्भसा। ब्रह्म को ध्यान करी जो माने कार्य करती सेमानकु संसार रे कौन सी अविद्या गुण स्पर्श करि पारे नाही जेपरि पद्मपत्र। पद्मपत्र पानी से तो थाए किंतु पानी ताकु स्पर्श करे नाही। एई चेतनाटी आम भितरे जेते बेले तयारी हबो बा धरि नियंतो तयारी हैला ता द्वारा कौन हबो ना आमे जो कर्म करबा से कर्मजनित कर्म बंधन आमको आउ स्पर्श करि पारिबो नाही। कारण कर्मजनित बंधन कहिले कर्म करिवारे जो लालसा, कर्म करिवारे जो आशा, कर्म करिवारे जो अभिलाष ए सब होची कर्म बंधन। ए कर्म बंधन आमको स्पर्श करि पारिबो नाही कारण ए जो कर्म बंधन रहला ए सब हला अविद्यार गुण। तेणु से अविद्यार गुण आमठारु दूरीभूत हबो सेथि पई आमको आम साधना रो मार्ग रे एमिति हेबाकू हबो जेमिति एक पद्मपत्र परि। आमे संसार रे रहिबा, संसार रो कार्य करिबा, संसार को बुझिबा, संसार को देखिबा, जहा कर्म करिबा से एक निष्काम कर्म हबो एवं एई निष्काम कर्म भितरे आमे एक पद्मपत्र परि संसार भितरे रहितिबा। ताकू ही मां कहंती लिबरेशन इन एक्शन। प्रत्येक कार्य करो किंतु कार्य करिवार पछरे तमर कामना वासना किछि न रहो। एटा को कहंती लिबरेशन इन एक्शन। तेणु आमे वर्तमान एठी हमर सरिला शक्तिर सौंदर्य कथा, शक्तिर तपस्या कथा, तापरे आमे आसीबा ए शारीरिक सौंदर्य कथा हमर सरिला। तापरे वर्तमान आमे आसीबा शक्तिर तपस्या बा जहाको कि प्राणर तपस्या बोली मध्य कहा जाय। अविद्यार रूपरेखा सबू वृद्धि करिवारे प्राणर भूमिका बेसी। कारण ए विषय आमे भी आलोचना करिसंती जे प्राण द्वारा कौन कौन अविद्या गुण गुड़िक आम भितरे तयारी हुए, जागृत हुए, ता विषय आमे आगरू आलोचना करिसंती। तेणु आमर जो अविद्या गुण रही से अविद्या गुण को वृद्धि करिवारे प्राणर भूमिका बहुत बेसी। तेणु प्राणर तपस्या हला जे प्राणर शक्ति को संगठित करी आमे जो लक्ष्य आड़ को अग्रगति करुचंती ता पई उपयोग करबा। ये हला प्राणर तपस्या। एवं मां कहउचंती ए तीनोटी उत्सरु प्राणर शक्ति को संगठित करा जाई पारे। तीनोटी उत्स बोली मां कहउचंती। प्रथमटी हला निम्नरु आसुथिबा शक्ति। आमे गोटिए पर गोटिए आलोचना करबा। प्रथमटी हला निम्नरु आसुथिबा शक्ति। आमे समस्त एक कथा जानिछु जे ताहाला आमर इंद्रिय वेग एवं इंद्रिय अनुभूति। तेणु ये इंद्रिय वेग आउ इंद्रिय अनुभूति आकार रे जो सब शक्ति आसे ताकू आमे दैहिक शक्ति बा जड़ शक्ति बोली आमे कहूछु। एवं आमे एक कथा मध्य जानिछु जे ए सब शक्ति अबाध्य रे नष्ट हो जाए। तार कारण होची आमर कामना, वासना और क्रोध। तेणु ए सब परिहार नहले से सब शक्ति आम भितर ए सब परिहार हेले से सब शक्ति आम भितरे मौजूद हम। आउ आमे जानिछु ए सब शक्ति ए जो प्राण प्रकृति भितर आसी, प्रकृति पंच महाभूतर आसी। तेणु मां निकटरे दिव्य जननी निकटरे जदि आमे समर्पण न करिबा तेबे तेबे यह संभव नुहे। तेणु केवल ही केवल मांकर साहाय्य सहयोग हेले ही आमे आम भितरे जो अबाध्य नष्ट हुए शक्ति तार संरक्षित हो पारिबो। एवं द्वितीयटी हला प्राणर निजस्व क्षेत्र आसुथिबा शक्ति। प्रथमटी आमे देखिले जे निम्नर आसुथिबा शक्ति कौन कले आमे ताकू मौजूद करि परिबा। एवं द्वितीयटी हला प्राणर निजस्व क्षेत्र आसुथिबा शक्ति। निजस्व क्षेत्र कहले कौन ना आम भितरे से शक्तिर
ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି କେବଳ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଶକ୍ତି ଆସେନି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହା କେତେ ଶକ୍ତିରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେଟା ଆମ ଭିତରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତେ ବଢୁଥିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହଉଛି ମାଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତାହା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି କର, ପ୍ରସାରିତ କର। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମର କର୍ମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସହିତ ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନଟିଏ ତିଆରି କରୁଥିବ ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଛୁରୀ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛି। ବାପା ତାକୁ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ପୁଅ ଏ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଟେକି ପାରିବୁ? 10 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହଁ କଲା, ହଁ ବାପା ଏ ବାଛୁରୀଟିକୁ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି। ତେଣୁ ପୁଅଟି କଣ କରିଛି ନା ସେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଟେକି ତାର 2 ଖାନ୍ଦ ଉପରେ ରଖିଲା। ବସିଲେ ଯେମିତି ବସନ୍ତି ସେମିତି ବାଛୁରୀକୁ ଟେକି ତାର ଖାନ୍ଦ ଉପରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେକୁଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ତାକୁ କଣ କରେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଲିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଣ କରେ ନା ସେଇ ବାଛୁରୀକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ତାର ଖାନ୍ଦ ଉପରେ ବସାଏ। ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଲା। 365 ଦିନରୁ କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବାଦ ପଡିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ପିଲାଟିକୁ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଥିଲା ସିଏ 16 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲାଣି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ବାଛୁରୀଟି ଏକ 6 ବର୍ଷର ଏକ ଷଣ୍ଢରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ସବୁଦିନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ଯୋଉ 6 ବର୍ଷର ଷଣ୍ଢ ଯାହାର କି ଓଜନ 120 କି 130 କେଜି ଏମିତି କଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଓଜନଟି ପାଖାପାଖି ଅତି ଅଧିକରେ 60-70 କେଜି ହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେଇ ପ୍ରସାରିତ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇ ଷଣ୍ଢକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକିକି ତା କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସେ ସବୁଦିନ କରୁଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ସେ ବାଳକ ଭିତରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଶକ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ପ୍ରାଣରେ ତାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଶକ୍ତି। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ହେଲା ଆମର ଶକ୍ତି। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଷଣ୍ଢର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟି ତିଆରି ହେଲା ବାଳକ ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଷଣ୍ଢକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଳକଟି ଟେକି ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ସେ ବସେଇ ପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ମା କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କର୍ମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ଆଉ କିପରି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିପାରିବା ମା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟିଏ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? It is the interchange of vital forces with their fellows, usually in groups of 2, which they most often mistake for love.
but which is only the attraction between two forces that take pleasure in mutual interchange. माँ कहते गोटे सुंदर उपाय टे कहते माँ जे कौन कले आम विश्वस्तर शक्ति सहित संपर्क स्थापन कर तार ओडियाटा हूँ साधारणतः दुई जन सांग हेले सेमानक मध्य प्राण शक्तिर आदान प्रदान रे शरीर रे शक्ति संगठित हुए किंतु अधिकांश समय कौन हुए ना दुई जन सांग कहिले शारीरिक शक्तिर आदान प्रदान कहिले आमे ताको मानसिक प्रेम बोली विवेचना करूँ दैहिक प्रेम मानसिक प्रेम बोली आम विचार करूँ किंतु माँ ताको कहूना माँ कहते तमें भूल रे से शक्ति को तमें निज भितर धारण करुछ बोली तमें भावुच किंतु सेटा होची भूल पारस्परिक प्राण शक्तिर आदान प्रदान रे आनंद को अनुभव कले शरीर शक्तिर परिमाण वृद्धि पाए परस्पर आदान प्रदान शक्तिर आदान प्रदान हम एवं आदान प्रदान समय जो आनंदटी आम उपभोग करुवा से आनंद द्वारा विश्व शक्तिर जो विश्व प्राणर जो शक्ति रही से शक्ति आम भितर वृद्धि पाए कारण जहाँ आम भितर रहिला से हूँ आमर शक्ति जहाँ आम भितर नहीं सी है अन्य कहार शक्ति किंतु सी हूँ विश्वस्तर शक्ति तेणु दुई जन सांग जितेबाला सांग हुंती आम दैहिक प्रेम को त्याग करी बाकी आउ जहाँ रहिला आम जदि से एक संपर्क टे तैयारी करवा एवं प्राणशक्तिर आदान प्रदान जदि आम भितर हम प्राणशक्तिर आदान प्रदान कहले आम कौन एक नूतन विषय वस्तु को आलोचना करिपरिबा बा कौन एक खुशी अच्छी ताको आम निज भितर बांटी परिबा बा कौन दिग गोटे आम बाछिबा अच्छी से दिगरे आम अग्रसर होगा जहाँ अन्य मानकर क्षति पहुंचाइब नहीं एभली अनेक बाटरे दुई जन सांग जदि हुंती तेबे प्राणस्तर शक्तिटा वृद्धि पाए 2013 मसीहार गोटे घटना से घटनाटी कहबार अर्थ है जे आमे केमिति दुई जन सांग हेले विश्वस्तर शक्ति आम भीतर केमिति संगठित हुए 2013 मसीहार घटना मेक्सिको सिटी रे एडलफ नाम जड़े व्यक्ति ता ना हूँ एडलफ सी से व्यक्ति बाघ सिंह आदि हिंस्र प्राणी मान बेसी भल पाए बेसी श्रद्धा करे से दिने कौन करछि ना मेक्सिकोर एक जंगल रु एकुटिया बुलुथुआरे एक सिंह छुआ को देखिले एवं जेहेतु से एकुटिया बुलुची से देखिला तार आखपाखे तार माँ ना कहीं ना ताकू से कौन करछि ना तांकर घर को नहीं आसिले छुआटे सिंह छुआटे तार नाम से देले कियारा कियारा बोले तार ना देले एवं से ताकू आदर रे निजर झियो को पालन करवा परी प्रतिदिन ताकू से तांको घरे रखी लालन पालन करे तेणु एडलफ होउची तार बापा एवं सी होउची तांकर झियो ता ना होउची कियारा तेणु से सिंह छुआटी घर भितर रही से तार बढ़ुची वर्षे हैला 2 वर्ष हैला 2 वर्ष हैला परे एडलफ देखुची जे सिंह छुआटी तार जो प्रकृति तार प्राणिक शक्तिर जो उन्नत होउची प्राण शक्तिर जो उन्नत होउची से उन्नत प्राण शक्ति पाई ताकू गोटे परिवेश टिए दरकार घर रहिले हबो नाही तेणु तार घर पाखरे गोटे छोट आमे जहाकू जू बा चिड़ियाखाना बोली कहूचु से गोटे छोट चिड़ियाखाना रे 2 वर्षर से कियारा को नहीं से छाड़देला एवं प्रतिदिन एडलफ जाइए ताको देखा करी आसुते ता सहित कथबार्ता ही आसुते एवं तांकर बापा झींकर संपर्क जमी रहा कथा से संपर्क अनवरत रही था एवं कियारा जितेबाला घर भितर अच्छी सेतेबेले एडलफ कौन करछि ना ताको गोटे भॉइस गोटे ताको शिखई देछि एवं से भॉइसटा होछि तार इंडिकेशन से भॉइसटा जितेबाला एडलफ दबो कियारा जोंटी थिले मध्ये धाई आसियो ता पाखु तेणु एई हिसाब रे एडलफ कौन करछि ना ताको छाड़िछि एक चिड़ियाखाना रे एवं सेठी
से कियारा रहिला 3 वर्ष हैला एवं 3 वर्ष हैला परे तार सी जेहेतु सिंह सीए तेणु सिंहर जो गोटे परिवेश दरकार जमी बंचा कथा सेमती बंचारे सेठी से असुविधा अनुभव कला एडलफ असुविधा है माने कौन खाइबार टी असुविधा है परिवेश टी सान हो जाइए तो ये सब जो देखला 3 वर्षर झील जो कियारा ताकू आनी आउ गोटे बड़ अभयारण्य टाइप एक जगार मेक्सिको टू टी दूर अच्छी से छाड़देला कारण सी सिंह छुआ सिंहटी तार पूर्ण ग्रोथ जोटा फुल डेभलप जो हम तार शरीरटा से कौन कर अभयारण्य छाड़ी छाड़देला जेहेतु मेक्सिको ठारू से अभयारण्य दूर थाए सी वर्तमान आउ कियारा को देखा करने जाई पारला नहीं एमती दिने 2 दिन 3 दिन 5 दिन 2 मास 6 मास गला पर वर्षे हो गला वर्षे जो हो गला एडलफ आउ ताकू निजकू निजे सी कंट्रोल कर पारला नहीं सी निष्पत्ति कला जे निश्चित भाव जीव आ झील को देखा कर तेणु बर्तमान सी बाहरला झील को देखा करने एवं देखा करने बाटरे देखा करने जो जाऊँगी से जो अभयारण्य अच्छी से अभयारण्य जो लोक मान सब अच्छा से लोक मान एडलफ जो कही लोक मैंने कहते जे तुमर कौन मुंड खराब होती कि तुम गोटे 4 वर्षर गोटे सिंह ताकू तुम देखा चाहूच सी तुमको गोटे झांप देले तुमको सी खाईज तुम एक कथा कौन भूली जाऊच तथापि एडलफ कहूँ नाई सी मत खाइले भी मुझे देखा करने को चाहूँगी कारण सी मोर झील तेणु से जो लोक मैंने सब मना करुले से लोक मैंने जिते मना कले भी एडलफ शुणी ना समस्त कथा को बारण करी से आगे चली झील सहित देखा कर तेणु ये जो सिंह मैंने सब गोटे गोटे केज केज भितर से सब रहती एवं से भीतर को आर्टिफिशियल केज तेणु ता भीतर से पाखक जो पहुंची एडलफ कौन करची ना से जो तार भयस टी पिला दिन कियारा को शुणी से भयस टी जो से गुंफा से केज केज पाखक कियारा आसिक पहुंची जाइए एवं कियारा सहित कियारा अच्छी से केज भितर एवं केज बाहर ठिया एडलफ तांकर आखि को आखि संपर्क जो पड़ा से माने सतृष्ण नयन परस्पर को चाह रही एवं जेहेतु एडलफ निष्पत्ति करिछि ताकू से देखा करिवो तेणु से जो केज रही केजर जो गेट रही से गेट खोली एडलफ कौन कला ना जो कियारा अच्छी ता भीतर से प्रवेश कला समस्त आश्चर्यचकित होगी चाहती जे आज एडलफ कियारा पाई एडलफ आज भल शिकार टे मिलला समस्ते ये चिंता चेतना भितर अच्छा एवं से केजर गेट टी जो खोली एडलफ भीतर को प्रवेश करिछि कियारा सेठी जेहेतु थिला गोटे झांप देई एडलफ रो 2 बेक को 2 हाथ रे जाबड़ी धरिला एवं जाबड़ी धरी तार कांध ऊपर मुंड रखी सी जेमिति बहुत दिन है ता बापा को देखी नहीं सी आराम रे ता कांधरे मुंड रखी आराम रे सी तार विश्राम नौछि सोई जाउछि आराम रे सोई जाउछि एवं एडलफ ताको कौन करछि ना तार झियो भाभी ताको से कोलाग्रत भाव रे ताको से धरिछि तेणु गोटे 4 वर्ष से जदि जंप करिवो झांप जदि दबो केते शक्ति ता भितरे कारण ता भितरे जेते शक्ति थाए से गोटे झांप रे से शिकार को तार धरि दिए कौन सी शिकार ता पाखरु खसी जाई परिबो नाही गोटिए झांप रे तेणु जेते शक्ति ता भितरे थिला सेई शक्ति सबू ए एडलफ भितरे आसिला किंबी निश्चित भाव एडलफ भितरे सेई सिंहर जो झांपर जो शक्ति से शक्ति अधिका शक्ति निश्चित भाव में थिला तेणु सी ताकू धरी पारला किंतु तळे पड़ी नाही किंतु तापर कौन करची ना एडलफ कौन करची ना सेई तार झियो को तळे बसैला एवं सी भी मध्य तळे बसिला तापरे कियारा कौन करची ना एपटकू सेपटकू डेउची जंप करुची ता ऊपर को जंप करुची तापर बसुची
ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ବାପ ଝିଅର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ 40 ମିନିଟର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେହି ସିଂହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଏଡଲଫ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ନା ଥିଲା କିଛି ଲୋଭ, ନା ଥିଲା କିଛି ମାୟା, ନା ଥିଲା କିଛି ଆଶା, ନା ଥିଲା କିଛି କାମନା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏକ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଧରି ଆସିବା ଆଉ ସେଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ଏହା ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟି ତିଆରି ହୁଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ, ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଜାଗରିତ ହୁଏ। ପରିଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, It is by educating the vital, by making it more refined, more sensitive, more subtle, and one should almost say more elegant in the best sense of the word, that one can overcome its violence and brutality, which are in fact a form of crudity and ignorance, of lack of taste. ପରିଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ତପସ୍ୟା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଶେଷ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ It is by educating the vital, by making it more refined, more sensitive, more subtle. more sensitive ମାନେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ, making it more refined ମାନେ ମାର୍ଜିତ କରି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାଣସ୍ତରର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଏବଂ କିପରି ଦେବା? ଆମେ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ। ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଏଇଟା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ। ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ସେ ମେଡିସିନ, ଡକ୍ଟର, ଏସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମିଠା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେକିଂ ଇଟ୍ ମୋର ରିଫାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ସେନ୍ସିଟିଭ। ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛାକୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଣର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଇପରି ବାଟରେ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଆଉ କଣ କରିବା ନା one should almost say more elegant in the best sense of the word. elegant ମାନେ graceful, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ବୋଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। one should almost say more elegant in the best sense of the word. best sense, ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କେତେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାହା ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ଜାଣି ହବ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଯୋଉ ଆଚରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇପରି ଆଚରଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ହିଂସା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଟା ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଓ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହଜ କିପରି ହବ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଜଣା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି କି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଜ କେମିତି ହବ? ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବୁଥାଉ, ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କଣ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ବି, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଡରୁଥାନ୍ତେ, କହୁଥାନ୍ତେ ଏଇ ଦେଖ ମା କ୍ଷୀରଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଇଏ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ପକେଟରେ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ସେ ଆମକୁ କଣ କଣ କିଛି କିଛି କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏ ଡର ଭୟ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ତାହା ହୁଏ? ଆମେ କଣ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ କଣ ପକେଟରେ ଧାରଣ କରୁଛୁ? ନା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କି ଆମ ଭିତରେ? ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ଧାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଫଳ ମଣିଷ, କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁନୁ। ତେବେ ଏଇପରି ଯୋଉ ବିଫଳ ମଣିଷ ହେବାର କାରଣଟା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍ and plays at hide and seek with his own force in nature's instrument, loiters secret God, the immanent lives in man as in his house। ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଶକ୍ତି ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆପଣା ସ୍ୱଗୃହରେ ରହିବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଇ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗଟିଏ ତିଆରି ହବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ତିଆରି କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତ କେବେଠୁ ତାକୁ କରିସାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହବ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବିନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଗାଯୋଗ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚାହିଁବାର ବାଟଟି ହେଉଛି ଅତି ସହଜ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅତି କଷ୍ଟ ଆଉ ସହଜ ବାଟ। ସହଜ ବାଟଟା ହେଉଛି କଣ ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବାଟା ହେଉଛି ସହଜ ବାଟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛି। ସାଇକିକ ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, କାରଣ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହବ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିପାରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମାଙ୍କ କଥା ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତେବେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି to become is the life's real significance। ଜୀବନ ଯୋଉ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କହିଲେ କଣ ନା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ,
आम लक्ष्यर पूरण करने बाटर जहाँ जहाँ सब दरकार होची आम शुणुचु ताको आम शुणा और ताको होई उठिबा माँ कहते जे होई उठिबा होची लाइफ रियल सिग्निफिकेंस जीवन बंचार जो प्रकृत परिचय से प्रकृत परिचयटी है आम स्वयं निजे होई उठिबा। वंदे मातरम।